कमल फूल समान बनेर यादको यात्रा कसरी गरौँ। बाबा सुप्रिम पण्डा, म उहाँको बच्चा पनि पण्डा हुँ। ठूलो शक्ति सेनाको साथ अन्य आत्माहरूलाई पनि गुप्त यात्रा गराइरहेकी छु। अभ्यास, म सबै रूहहरूलाई तिनै लोकको यात्रा गराइरहेको छ। मम्माको पोइन्ट छ, जगदम्बा माँको विशेषता तथा अलमाइटीको साथमा मम्माको रूहरियान। हर्षित रहने गुण पुरुषार्थमा धेरै मद्दतगार बन्न सक्दछ। तर जस्तै सुरत हर्षित रहन्छ त्यस्तै आत्मा पनि सदैव हर्षित रहोस्। यो नेचुरल गुणको आत्मामा ल्याउनु छ। सधैँ हर्षित रह्यो भने फेरि मायाको कुनै आकर्षित गर्न सक्दैन। यो बाबाको ग्यारेन्टी हो। साक्षी दृष्टा हो माया के खेल को देखना। जगदम्बा माँ की विशेषताएं। मम्मा को ड्रामा का पाठ बहुत पक्का था। उसको साक्षी हो करके देखने की इतनी अच्छी आदत मम्मा की थी। जो कोई भी दृश्य को देखते कभी हलचल में नहीं आई। सदा एक रस मुस्कुराता हुआ चेहरा रहता। हम सबको भी सदा नथिंग न्यू का पाठ पढ़ाकर अचल अडोल बना देती। अभी हम मोहिनी दीदी से सुनेंगे। ओम शांति। ओम शांति। ज्ञान का मनन चिंतन करने वाला, ज्ञान को मनन चिंतन करने वाला, उसको मन सधैँ मौजमा रहन्छ, खुसीमा रहन्छ। अनि ज्ञान त हेर अमृत पनि हो, ज्ञान शक्ति पनि हो। अमृत तपाईहरूले थोरै कथा सुन्नुभएको होला कि सागरको मन्थन भयो अनि त्यहाँबाट अमृत निस्कियो। बाबा ज्ञानको सागर हुनुहुन्छ अनि हामी ज्ञानको मन्थन गर्दछौँ अनि अमृत बन्दछ। त ज्ञान सुन्दाखेरि अनुभव हुन्छ कि अमृत पिइरहेको छौँ। ज्ञान शक्ति पनि हो। संकल्प आता है प्रैक्टिकल, संकल्प आउँदछ प्र्याक्टिकल कहाँसम्म छ कि जुन बाबाले अव्यक्त इशारामा कुनै एउटा ज्ञानको कुरा भन्नुहुन्छ अनि यो मासको लागि विशेष गरी
हर्षित रहनु। वर्षों हो गए मेरे को, त कितने वर्ष हो वर्ष गए भइसक्यो, ज्ञान कति सुनते वर्ष हैं, भयो ज्ञान सुनेको। परंतु तर जैसे आज बाबा कह रहे हैं जस्तै कि कि बच्चे आज बाबाले भन्नुभएको साक्षी छ कि दृष्टा। बच्चे साक्षी दृष्टा। साक्षी किसको कहते हैं? साक्षी दृष्टा कसलाई किसको भनिन्छ? कहते हैं? दृष्टा केलाई भनिन्छ? अरे क्या समझता है? हरेकले के अगर सुनने सम्झिन्छ? का चांस मिले हरेक का, यदि इसलिए अच्छा सुन्ने रहता है। मौका बाबा मिल्यो कहता है हरेकको, आपस में त थोड़ा बाबा थोड़ा बैठो भन्नुहुन्छ नि और ज्ञान का आपसमा मनन चिंतन अलिअलि करो। बस अनि ज्ञानको साक्षी चिन्तन दृष्टा मनन है गर। क्या? साक्षी बहुत दृष्टा अच्छा बताया हे मामा का कि हर हो के दृश्य देखते हुए भी नथिंग राम्रो न्यू। भन्नुभयो मामाले। हरेक दृश्य देखेर तो पनि नथिङ न्यू। हर एक अपने से पूछे त हरेकले मेरी आफूसँग साक्षीपन सोध, की स्थिति की क्या मेरो साक्षीपनको परसेंटेज है। स्थितिको मैं के तो अभी भी पर्सेन्टेज आज भी छ? म त जब बाबा अहिले की याद पनि में आज बैठी पनि तो बाबा जब बाबाको यादमा थोड़ा बसे, साक्षी को मैं और ज्यादा समझना चाहती हूँ। मैले क्या भने बाबा समझ है? साक्षीलाई मैले अलिक धेरै जितनी सम्झन समझ बुझ्न बढ़ती है आप चाहन्छु। समझदार बनते र हैं, जति उतना बुझाइ आपकी बढ्छ स्थिति भी त्यति एक रस समझदार रहती है। बनिन्छ अनि त्यति नै क्या हर दृश्य एकरस देखते स्थिति हुए बन्दछ। हमको एक लगता दृश्य है देख्दाखेरि कि नथिंग हामीलाई न्यू। लाग्छ नथिङ न्यू। बिल्कुल संकल्प न चले। एकदमै तो ऐसे तो हम सङ्कल्प कह देते हैं, नचलोस्। अंग्रेजी में भी कह देते हैं डिटैच त यसरी ऑब्जर्वर। अङ्ग्रेजीमा पर पनि क्या भनिन्छ डिटैच डिट्याच ऑब्जर्वर? अब्जर्भर। क्या त स्थिति के है? हो डिट्याच अब्जर्भर भनेको? के स्थिति हो? आप लोगों को अनुभव होती है वो स्थिति? साक्षी के दृष्टा तपाईँहरूलाई अनुभव हुन्छ जिसको साक्षी होती है वो हाथ दृष्टाको खड़ा करे। अनुभव? जसलाई अनुभव हुन्छ हात उठाउनुहोस्। नहीं होती है, हुँदैन। कभी कभी होती है, पर पहले तो देखो ये समझना पहिला होता है कि त वो स्थिति है क्या। हेर यो बुझ्नुपर्छ कि त्यो स्थिति तो कस्तो टाइम हुन्छ। नहीं है कल या कभी बैठो अहिले समय छैन, एक बार कुनै थोड़ा दिन गर्नेछौँ। साक्षीपन है क्या? बसेर पहले अनुभव गर साक्षीपन है कि फिर साक्षीपन साक्षी दृष्टा के है। हो। पहिलो हो मैं समझता साक्षीपन हूँ हर अनि एक हम साक्षी ऐसे दृष्टा। अलग म अलग तरीके से सम्झन्छु, सोचता हूँ। बुझ्दछु कि हरेकले तो अलग किसिमले, मनन करते हैं हरेकको ना अलग किसिमको तो बुझाइ छ। एकाग्रता बढ़ती है। मनन करते करते मनन गर्नाले मन मना एकाग्रता भाव होते बढ्दछ। हैं। मनन गर्दा गर्दै मनमा नाभाव हुन्छ। एकदम मन मना भाव नहीं होते। एकदमै जितना मनमा ज्ञान नाभाव की गहराई हुँदैन। में कोई एक बात जति हामी ज्ञानको स्थिति मुझे गहिराइमा बनानी है जान्छौँ, जति आफ्नो उसकी स्थिति मैं बन्दै जान्छ, अनुभव करना चाहती हूँ। त्यसको तो अनुभव इतनी गर्न अच्छी चाहन्छु। एकाग्रता होती है जिसको मगन की अवस्था भी कह सकते हैं। अनि यति राम्रो तो स्थिति हुन्छ इसलिए कि ज्ञान का त्यसलाई मंथन मगनको स्थिति पनि भनिन्छ। सारा र ज्ञानको मतलब जब भी मन्थन बैठो किसी को न लागि किसी बात जहिले का पनि मंथन तो चलता ही है ना। बस्दा कुनै न कोई कुनै कोई कुराको बात का मन्थन त चिंतन तो अवश्य चलता ही है। चल्दछ। कुनै न कुनै किसी कुराको चिन्तन परिस्थिति त का चलि हो, नै रहन्छ। सेवा का कुनै है, परिस्थितिको कोई होस्, भी बात का ऐसा सेवाको तो नहीं होस्, होता है ना मन या हाँ, अरू या कुनै कुरा। साइलेंस में यस्तो त रहती है होइन कि मन तो भी कोई ना कोई बात तो साइलेन्समा मन में चलती ही है ना। रहँदा पनि कुनै न कुनै कुरा त तो मनमा वो भी चलि नै जहाँ रहन्छ। जरूरी है। र तो मैंने त्यो पनि जहाँ थोड़ा जरुरी जब छ, मंथन किया आज भी शाम को जब मैले पॉइंट आने से पहले पढ़ा सन्ध्याकालमा अलिकति मन्थन तो गरेँ। जब साक्षी मैले यो है क्या। पोइन्ट पढेँ त तो मैंने ये साक्षी देखा कि के हो, त मैले यो देखेँ कि एक निसंकल्प अवस्था एउटा हो निसङ्कल्प अवस्था। बेशक हम साइलेंस कहते हैं बेशक हामी पर साइलेन्स साइलेंस अलग है भन्छौँ, और तर निसंकल्प अलग है। साइलेन्स अलग हो कईयों की र स्थिति निसङ्कल्प निसंकल्प अलग हो। कयौँको और स्थिति कई बहुत निसङ्कल्प हुन्छ संकल्प करते हैं। र कयौँले धेरै सङ्कल्प तो गर्छन्। जितना जितना त जति उपराम जति होंगे ना हम उपराम हुँदै जान्छौँ, उपराम होते जाते हैं धीरे धीरे। बिस्तारै उपराम देखो हुन्छौँ। मैं वर्णन कर रही हूँ फिर भी जैसे म हेर वर्णन उसको और गरिरहेको छु समझने की र भी कोशिश पनि कर रही हूँ। क्या कि त्यसलाई साक्षी बुझ्न पनि कोसिस गरिरहेको छु कि साक्षी दृष्टा मैं भनेको देख के रही हो। हूँ साक्षी और मेरी स्थिति दृष्टा साक्षी है म क्योंकि जो हेरिरहेको भी छु, हमको तर ज्ञान मेरो मिलता है दृष्टि वो साक्षी छ। स्थिति बनाने के लिए।
जुन पनि और जो ज्ञान हमारी मिलिरहेको शक्ति छ है, त्यसको मेरी स्थिति शक्ति है, बनाउनको लागि वो अनि मेरी जुन पनि स्थिति में मेरो है। शक्ति छ त्यो मेरो स्थितिमा जो आज छ। बाबा ने कहा ना, मनसा जुन सेवा आज करो, बाबाले भन्नुभयो नि, सकाश दो। मनसा सेवा तो गर, अपनी सकाश देऊ। स्थिति के संकल्प से सकाश मिलता है ना। आफ्नो स्थितिको आप सङ्कल्पबाट साक्षी सकाश हैं, आपकी स्थिति साक्षी है। जान्छ। आप जो संकल्प कर रहे हैं उसमें स्थिति शक्ति है, साक्षी छ भने, तो वो संकल्प सङ्कल्पमा काम करेगा। शक्ति छ भने मनसा त्यो सेवा, वो सङ्कल्पले संकल्प काम सिद्ध गर्छ। होता है। तो त्यो काफी सङ्कल्प सिद्ध एक हुन्छ। एक स्थिति में उसको बनाने के लिए और त एक गहराई एक चाहिए, स्थितिमा समझ चाहिए। त्यसलाई बनाउनको लागि अझै समझ तो चाहिन्छ। मनन करते करते त मनन स्पष्ट गर्दा होता है गर्दै स्पष्ट कि आखिर हुन्छ वो है क्या। कि आखिर त्यो हम के हो। सभी जब से बाबा के बने त हैं, हामी सबै आत्मिक स्थिति का जबदेखि अभ्यास कर रहे हैं। बाबाको बन्यो आत्मिक स्थितिको पर कभी अभ्यास कभी देखो गरिरहेको छौँ। कंट्रास्ट तर क्या है, कहिलेकाहीँ जब देह हेर भान में के है और आत्मिक कन्ट्रास्ट के स्थिति छ में भने क्या आत्मिक फर्क है। देहभानमा र आत्मिक क्या स्थितिमा संकल्प के में फरक छ। फर्क है, वृत्ति के में फर्क है, सङ्कल्पमा फरक छ या दृष्टि में वृत्तिमा फर्क है, फरक छ या दृष्टिमा क्या फरक फर्क है। छ। तो के ये फरक छ लगन हमको रहे दिन भर, कि यो लगन बीच लगिरहोस् बीच में हामीलाई कोई बात दिनभर, को, कोई भी बीच एक बीचमा अभ्यास है मेरा, कुनै पनि जैसे अभी एउटा साक्षी स्थिति अभ्यासलाई का लिएर, कल शाम तक 24 आज घंटे जस्तै कि साक्षी स्थितिको मनन करो, अभ्यास छ, फिर स्थित हो जाओ मनन 3 गर, मिनट फेरि 5 स्थित मिनट, हौ त्यसमा वो 3 मिनट पुरुषार्थ 5 है। मिनट, और त्यो ये पुरुषार्थ हो। पुरुषार्थ आपको आगे बढ़ाता है। र यो पुरुषार्थले नहीं तो हम हामीलाई अगाडि समझते हैं बढाउँछ। हमारे नत्र पास तो भए ज्ञान हामी है, मैं ठीक हूँ। बुझ्छौँ कि हामीमा त ज्ञान छ, पर म आप ठिक छु। एकदम, जो बाबा कहता है ना, तर मौज में बाबा रहो, जुन भन्नुहुन्छ नि, सदा जुन हर्षित रहो, मोजमा रहने अनि हर्षित रहने, सदा मौज में रहो, सदा हर्षित रहो, सदा सधैँ मोजमा सदा रहौ र हमेशा हर्षित रहौ, श्रेष्ठ सोच चलता रहे। सधैँ श्रेष्ठ सोच चलिरहोस्। क्योंकि देखो यहाँ पर हम रहते हैं किनकि हेर, यहाँ तो हामी आत्माएं भी हैं, ड्रामा सीन्स हैं, छौँ, यहाँ आत्माहरू पनि छ, तो यहाँ के ही सीन संकल्प चलते हैं चलिरहेको ना। छ, त यहाँकै सङ्कल्प ऊपर से चल्दछ। बाबा का इशारा, समय माथिबाट का, भक्तों की बाबाको पुकार, इसारा, उसके लिए तो यहाँ समयकोमा से थोड़ा भक्तिको ऊपर पुकार, जाना होगा ना, या दूर जाना भक्तहरूको होगा। पुकार, यहाँबाट त्यसको लागि नहीं तो यहाँबाट देखा जाए तो 24 माथि कि घंटे अलिक टाढा यही के जानुपर्छ। संकल्प चलते हैं ना, नत्र भए साकार त दुनिया। यहाँकै साकार दुनियाँकै सङ्कल्प लेकिन चलिरहन्छ। मैं चाहती हूँ कि और तर ज्यादा म चाहन्छु कि बहुत अच्छे अझ से धेरै, श्रेष्ठ अझ उच्च संकल्प श्रेष्ठ, चले, अझ राम्रो, श्रेष्ठ उच्च उसमें सङ्कल्प साक्षी चलोस्। स्थिति चाहिए। त्यसमा त्यसको लागि साकार दुनिया साक्षी में स्थिति रहते हुए भी चाहिन्छ। साकार दुनियाँमा रहँदा हम लोग पनि फरिश्ते हैं, तो हमारा हामीहरू सोच कैसा है। फरिस्ता हौँ, त हाम्रो ठीक है, सोच कर्म कस्तो योगी हुनुपर्छ। हैं, ठिक छ, आज कितना कर्मयोगी यज्ञ का कारोबार चलता है। हौँ, यज्ञको कारोबार मैं तो यहाँ देखती हूँ चलिरहेको इतना छ। बड़ा स्थान है, म यहाँ हेर्छु कि ठीक यत्रो से ठुलो चल रहा है, स्थान छ, कारोबार चल रहा है, राम्रोसँग कारोबार चलिरहेको सब छ, कुछ ठीक चल रहा है, सबै चाहे वो कुरा सही भोजन बन रहा है, चलिरहेको छ। चाहे चाहे भोजन बाहर होस्, का बगीचा है, चाहे बनिरहेको होस्, या फूल बाहिरको पौधे बगैँचा हैं, होस्, या फुलबारी सफाई है। होस्, सरसफाइ होस्। आप सोचो इतने कमरे हैं, सो सब तपाईँ कारोबार सोच्नुहोस्, है ना, चल रहा यति है। धेरै इसको कोठाहरू क्या छ, पता सब लग रहा है आप लोगों को कि राम्ररी क्या क्या होता चलिरहेको है। छ। जो कारोबार कसलाई में है के थाहा कर्मयोगी, होला उन्हें पता लगना। के चलिरहेछ। जो कर्मयोगी छन्, हमें तो कारोबारमा सब छन्, कुछ अच्छा उनीहरूलाई है, नै थाहा हुन्छ। कमरा भी साफ है, हामीलाई त भोजन भी सबै मिल कुरा रहा है। राम्रो छ, कमरा पनि, कोठा पनि तो सफा बहुत ही छ, देखो खानपिन पनि मिलिरहेको छ। स्थिति बनाना। त स्थिति अभी बनाउन वर्तमान समय जो परिस्थितियां आएंगी, अहिले वर्तमान समयमा ठीक है, अब बाबा जस्तै की पनि याद है, परिस्थितिहरू पर स्थिति आउँदैछ, भी चाहिए। ठिक छ, बाबाको याद छ, जो स्थिति की शक्ति तर है वो भी स्थितिको पनि बहुत जरूरी चाहिन्छ। है। जुन स्थितिको शक्ति हो नहीं, त्यो एक बार पनि बाबा ने जरुरी कहा छ। कि ये नहीं कि त बाबा कहे एकपल्ट बच्चे बाबाले इस भन्नुभएको स्थिति में हो थियो तो आप कि सोचने लगो बच्चा स्थिति के बारे में, एउटा तो वो यस्तो सोचता स्थितिमा हो कि स्थितिको न कि बारेमा स्वरूप है। सोच, त्यसलाई तो सोच्दा बहुत ही भनिन्छ, स्वरूप होइन। ऊंच मंजिल होते हुए भी ज्ञान जो बाबा से हमें त मिल रहा है, उच्च मन्जिल हुँदा हुँदै पनि कितना ऊंच ज्ञान है।
और इसलिए तो देखो पवित्रता क्यों जरूरी है। लौकिक में भी लोग त कहते हैं ना, पवित्रता हमारे यहाँ विशेष किन आवश्यक कि छ? जब आप स्टूडेंट हैं तो त पवित्रता चाहिए, तब जब आपकी ज्ञान विद्यार्थी बुद्धि में हुन्छ जाएगा। पवित्रताको तो आवश्यक बाबा पर्छ भी यही ताकि कहते हैं ज्ञान कि बुद्धिमा पवित्र जाओस्। होगी त बाबा पनि यही तो भन्नुहुन्छ ज्ञान कि बुद्धि में मनन पवित्रता करेंगे, छ चिंतन भने करेंगे। ज्ञान बुद्धिमा तो अगर बस्छ, हम चिन्तन पवित्रता मनन को यूज गर्छन्। ही नहीं कर रहे हैं, अभी भी यदि हामीले साधारण पवित्रतालाई बातें, प्रयोगै साधारण गरिरहेको संकल्पों में छैनौँ, जहाँ जितना साधारण समय देना सङ्कल्पमा उससे अगर ज्यादा देते हैं, मै जितना लागिरहेको सोचना छौँ, उससे ज्यादा सोचते हैं, जति समय तो दिनु छ त्यति पवित्रता की त्योभन्दा शक्ति धेरै कहाँ यूज हो दिइरहेको रही है। छौँ, या जति सोच्नु छ तो त्योभन्दा ये धेरै पवित्र सोचिरहेका बुद्धि, छौँ भने कहाँ छ त्यहाँ पवित्रता, पवित्रता? चाहे आत्मिक त स्थिति, पवित्रता या आत्मिक तो स्थिति, उससे हमको मनन चिंतन, गहराई में जाना, स्थिति बनाना। त्यसले हामीलाई तो मैं तो अपना अनुभव गहिराइमा बता रही जान हूँ कि आज भी र मैं और चिन्तन अच्छा मनन और गर्न। समझना चाहती हूँ। त म आफ्नो क्या अनुभव है भनिरहेको साक्षी छु कि दर्शन, मलाई त्यस्तै भएको थियो कि तो म देखिए अझ बढी वो सम्झिन आपको चाहन्छु, सुनना बुझ्न चाहिए। हर चाहन्छु। एक दूसरे का सुनते हैं ना, तो उसमें भी मदद मिलती है। हरेकले एकअर्का कभी आपसको कभी कुरा होगा सुने भाई, भने पनि सिर्फ त्यसले यही करेंगे। मद्दत हाँ, एक दिन जैसे हम भट्टी करते हैं ना योग में, मिल्छ। हाँ, एक एक दिन दिन जब ज्ञान हामी की भट्टी भट्टी करनी गर्छौँ, चाहिए। एक दिन ज्ञानको आजकल भट्टी मधुबन में एक योग की गर्नुपर्छ। भट्टी करते हैं, एक दिन ज्ञान की। आजकल जैसे एउटा सोमवार ले मधुबनमा लेते हैं 10 योगको सोमवार है, भट्टी हुन्छ एक दिन र वो अर्को भट्टी दिन करते हैं हर घंटे में एक यो समान, ज्ञानको भट्टी हुन्छ। या कोई भी ऐसी स्थिति लेके आज या ज्ञान फेरि की कुनै भट्टी। पनि एउटा स्थिति लिएर तो अगली बार योग की भट्टी तो रखेंगे, पर ज्ञान की भट्टी रख। फिर देखो इतना त अंदर में ज्ञानको भट्टी अतीन्द्रिय सुख राख्नेछौँ मिलता अनि है, हेर इतना के उपराम है, भित्र यति बहुत अतीन्द्रिय अच्छा, सुख बहुत ही प्राप्त अच्छे हुन्छ अनुभव। अनि तो धेरै बोलते हैं राम्रो समय अनुभव को लगता है। हुन्छ, यस्तो तो मलाई बैठते लाग्दछ। हैं जैसे तो त अब हामी मनमोहिनी दीदी मुझे हमेशा बस्छौँ कहती केही थी, समय। मनन मनमोहिनी करते दिदीले करते मन हामीलाई मना। भन्नुहुन्थ्यो, मन मनन गर्दा गर्दै मनमा इसलिए भव बाबा हुन्छ। कहते हैं कि त्यसरी नै हर्षित बाबा रहने का गुण भन्नुहुन्छ कि हर्षित पुरुषार्थ में बहुत रहने मददगार बन गुणले सकता है। पुरुषार्थमा धेरै हर्षित मद्दत मुक्ता का गुण गर्न सक्छ। पुरुषार्थ में बहुत मददगार बन सकता है, लेकिन बाबा तर कहते हैं कि जैसे तर बाबा आपका भन्नुहुन्छ चेहरा या जसरी सूरत अनुहार हर्षित रहती है, हर्षित रहन्छ, वैसे आत्मा भी त्यस्तै सदा हर्षित आत्मा रहे। पनि सधैँभरि हर्षित रहोस्। वो तो कल बात निकली थी, त्यो त बाबा ने हिजो भी कहा कुरा निस्केको संपूर्ण थियो कि की बाबाले पनि संतुष्टता। भन्नुभएको थियो सम्पूर्ण तो उसका सन्तुष्टता हर्षितपन, आत्मा कैसे हर्षित र होती है, त्यसको जब हर्षितपन संपूर्ण बनती जाती है आत्मा कतिखेर तो हर्षित बहुत हुन्छ जब संतुष्ट ऊ है, सम्पूर्ण बन्दै जान्छ, ऊ अपनी सन्तुष्ट संपूर्ण हुन्छ, स्थिति से संतुष्ट। आफ्नो सम्पूर्ण स्थितिबाट तो जब सन्तुष्ट हुन्छ। संतुष्ट है तो त आत्मा जब हर्षित, सन्तुष्ट हुन्छ और वो जो आत्मा हर्षित आत्मा हुन्छ का हर्षितपन है र वो जुन चेहरे पर आत्माको दिखाई हर्षितपन हुन्छ पड़ता है। तो त्यो बाबा कहते चेहरामा हैं जैसे अनुहारमा सूरत देखाइदिन्छ। त बाबा हर्षित रहती भन्नुहुन्छ है, कि जसरी वैसे आत्मा भी अनुहार सदा हर्षित हर्षित रहे। रहन्छ त्यस्तै आत्मा पनि हर्षित इस रहोस्। नेचुरल गुण को, यो इस नेचुरल गुणलाई नेचुरल गुण को आत्मा में लाना है। आत्मामा सदा ल्याउनु छ, हर्षित रहेंगे सधैँ तो हर्षित बाबा कहते हैं फिर माया रह्यो की भने मायाको कोई भी आकर्षण आकर्षित कुनै नहीं पनि करेगी। आकर्षणले आकर्षित गर्ने छैन। माया की आकर्षण जरूरी नहीं अच्छी बातों से होती है, पर कोई भी जो संकल्प ज्यादा चल जाता है वो माया का है। तो इसलिए जुनै बाबा पनि कह रहे हैं सङ्कल्प धेरै कि चल्छ भने तो ये त्यो बाप के मायाको हो। त बाबा भन्नुहुन्छ कि यो बाबाको, फिर बाबा क्या कहते हैं, माया आकर्षित नहीं करेगी, यह बाप की गारंटी है। त बाबा तुमको भन्नुहुन्छ मायाले गारंटी, कुनै पनि लेकिन आकर्षणले, सदा मायाको हर्षित कुनै रहने पनि के लिए आकर्षणले आकर्षित गर्ने क्या छैन, करना यो है, बाबाको ग्यारेन्टी अपनी हो। र रूहानी सधैँ हर्षित रहनको शान में लागि आफ्नो रुहानी शानमा रहना
रहनु, रूहानी शान में रहना। रुहानी शानमा रहनु। क्या वो समान है या ज्ञान की स्थिति है? स्वाके रूहानी यो शान समान है। हो। रुहानी शान भनेको के हो? रूहानी शान से रहना रुहानी और शानमा सहनशील रहनु बन। र सहनशील बाबा बहुत एक होता है बन्नु। सहनशीलता, बाबा सहनशील, भन्नुहुन्छ एउटा एउटा हो सहनशील बनकर सहनशील। बाबा क्या कह रहे हैं? साक्षी दृष्टा बाबा भनिरहनु भएको हो। छ, साक्षी दृष्टा भएर साक्षी दृष्टा होकर खेल देखो। खेल हेर। बाबा कई उदाहरण देते हैं, ये खेल है। बाबाले उदाहरण दिनुहुन्छ, नहीं, कयौँ जैसे उदाहरण मैच दिनुहुन्छ देखते कि हैं यो हम, खेल हो। जस्तो कि म्याच तो हेर्दाखेरि खेल है ये। थाहा खेल हुन्छ के यो एक खेल तो हो। मैच वगैरह होता है, दूसरा नाटक होता है ना। एउटा प्ले खेल प्ले के म्याच दो हुन्छ, अर्थ होते हैं। एउटा हुन्छ नाटक। ड्रामा चल रहा है, खेलको बड़ा दुईटा अर्थ हुन्छ। एक्यूरेट, कभी ड्रामा कैलकुलेशन में चलिरहेको छ, फर्क नहीं एकदमै पड़ेगा। एक्युरेट, कहिले कर्मों का पनि हिसाब हिसाब पास्ट किताबमा प्रेजेंट फ्यूचर फरक पर्दैन। सब ठीक से पास्ट, मिला प्रेजेन्ट, करके फ्युचर, एक कर्म एक दृश्य चलता जाता सबै है। मिलाएर चलिरहन्छ। हलचल न हो, दुख हलचल न हो, नहोस्, दुःख आज बाबा ने नहोस्। कहा न अभिमान न अपमान। न आज बाबाले भन्नुभयो काफी नि, न गहराई है, अभिमान न राइट? तो अपमान। इसलिए धेरै गहिराई मैं छ। यही कहूंगी त कि हम त्यसैले सभी मिल म करके यही भन्छु कि कल हामी शाम सबै तक मिलेर एक ऐसा भोलिसम्म वातावरण बनाए एउटा साक्षीपन यस्तो का, वातावरण बनाऊ साक्षीपनको तो उसमें मनसा, हमारी कि वाणी, त्यसमा हमारा चेहरा, हाम्रो मनसा, हाम्रो वाणी, हाम्रो केवल अनुहार हर्षित मुख नहीं, लेकिन एक बड़ा केवल हर्षित एनर्जी मुख जो होइन होगी ना कि वातावरण में, एउटा वो बहुत राम्रो लाइट, एनर्जी डबल हुन्छ लाइट। नि वातावरणमा, डबल लाइट। और यही अभी चाहिए। र यही हम अहिले सब बाबा के बच्चों को चाहिन्छ। भी चाहिए हामी सबै और दुनिया बाबाको में कोई बच्चालाई भी पनि यहाँ चाहिन्छ आता है या कैसे अनि चाहिए। दुनियाँमा ऐसा वातावरण इन स्थानों सबैलाई पर आवश्यक बने, छ। जो आत्मा 5 मिनट भी आए ना, यस्तो वातावरण बनोस् कि 5 मिनट पनि और कुनै आएंगी अभी आत्मा बहुत। आए भने रोज देखते हैं हम अच्छे र कैसे आउनेछन् कैसे लोग धेरै फोन करते आत्माहरू, हैं, आते हैं, अ, विजिट करते हैं। कतिले फोन तो गर्छन्, वातावरण आउँछन्, भिजिट गर्छन्। त वातावरण ऐसे है जैसे हवा में सुगंध। वातावरण यस्तो होस् कि हावामा सुगन्ध होस्। सुगंध होती है ना भाई, यहाँ पर हाँ, आजकल स्प्रे करते रहते सुगन्ध हैं, हुन्छ नि आजकल, कई तरह यहाँ की आजकल मोमबत्तियां जलाते स्प्रे रहते हैं। गरिरहन्छन्, वो अनेक बाहरी किसिमको मोमबत्ती वातावरण, परंतु जलाइरहन्छन्, हमारी त्यो बाहिरी वाइब्रेशंस, वातावरण हो। उस स्थिति के तर वातावरण हाम्रो से जुन भाइब्रेसन र हम भी स्थितिको बचे रहेंगे, स्थितिले और वातावरण जो बनाउँछ, आएगा उसको भी बहुत अंदर में त्यो सेफ्टी हामीलाई महसूस पनि होगी। राम्रो लाग्छ इसलिए हम अनि सभी आउनेहरूलाई पनि लक्ष्य भित्रबाट रख सेफ करके फिल कल हुन्छ। ज्ञान की भट्टी चलते त फिरते यही करेंगे। लक्ष्य और है राख्छौँ अनि ज्ञान का ज्ञानको मंथन, भट्टी जिससे अमृत हेन्डल पान करेंगे गर्दाखेरि पनि और चलाइरहन्छौँ। शक्ति का अनुभव होगा। ओम शांति। ओम शान्ति।
करके मन हर्षाए। अव्यक्त वाणी तारीख है 25 अव्यक्त जून वाणी तारीख हो 1977। 25 जून 1977। पवित्रताको सम्पूर्ण स्टेज। अतिमा जानु अवश्य छ। अति छ तब त अन्त्य छ। जे पनि भित्र कमजोरीहरू छ, भित्र छुप्न सक्दैन, लुक्न सक्दैन, कुनै न कुनै रूपमा प्रत्यक्ष रूपमा निस्किने छ। तर तिम्रो भावना छ कि यो सबको पनि कल्याण होस्। तिमी त वरदानी छौ, त तिम्रो सबै संकल्प हर आत्मा के प्रति कल्याण, हर आत्माको प्रति कल्याणको होस्। लहरें तो और भी आएंगी, एक खत्म लहरले त होगी दूसरी अरू पनि आएगी। आउँछन्, एउटा खतम यह हुन्छ सब अर्को आउँछ। मनोरंजन के byproducts यो हैं सब और पद भी मनोरञ्जनको स्पष्ट हो रहे हैं। बाइप्लाट्स हो। यह होते रहेंगे। यो भइ नै रहन्छ। आश्चर्यवत सीन होनी चाहिए। आश्चर्यवत सीन एक तरफ नए नए रेस में आगे दिखाई हुन देंगे। आवश्यक छ। एउटातर्फ नयाँ नयाँ रेसमा अगाडि देखाइदिन्छन्। दूसरे तरफ थकने अर्कोतर्फ वाले भी प्रसिद्ध होंगे। थाक्नेवालाहरू पनि तीसरे तरफ प्रसिद्ध जो बहुत हुन्छन्। समय से तेस्रोतर्फ जो कमजोरियां रही धेरै हुई समय है, वह भी प्रत्यक्ष सबदेखि होंगी। कमजोरियाहरू Nothing रहेका छन्, new यो है, पनि प्रत्यक्ष हुनेछ। लेकिन रहम की नथिङ दृष्टि न्यू। और भावना दोनों तर साथ हो। रहमको दृष्टि अनि भावना दुवै साथ ओम होस्। शांति। अच्छा, ओम शान्ति। तेरी मीठी मुरली की धुन सुन कर के मन हर्षाए। हो सुन कर के मन हर्षाए। मीठी प्यारी मम्मा, ममतामयी जगदम्बा। सारा दिन धंधा दौड़ी करते हो, फिर काय के लिए? हाँ, करते हो ना। धन्दाधोरी तो जैसे गर्छौ। वो भी सब कुछ करने का होता ही है, तो ये भी पुरुषार्थ है। जिस पुरुषार्थ में अच्छी तरह से अपना अटेंशन देते हैं, यो पनि और अपने पुरुषार्थ को हो आगे बढ़ाना चाहिए। र एक्स्ट्रा क्योंकि अभी टेन्सन बाप दिएर मिला, आफूलाई अगाडि बढाउन इतना पर्छ। समय भक्ति मार्ग किनभने में, अहिले बाबा तो मिल्नु मनुष्यों भएको के छैन। द्वारा यत्रो भक्ति समय कराते भक्ति कराते मार्गमा चल पाया। मनुष्यद्वारा अभी स्वयं भक्ति गराउँदै परमपिता गर्दा परमात्मा चल्यो। आकर करके तर अब अभी अहिले सिखा रहा है। वो परमपिता उनका परमात्मा सिखा हुआ आएर अभी हामीलाई करते यो हैं। सिकाइरहनु भएको तो छैन। उनके सिखाए हुए में अब देखो बाबाले हमारा सिकाएको हामी गफलत नहीं गर्छौँ। होनी चाहिए ना। उसके बाबाले सिखाए हुए में सिकाएको गफलत नै का हामीले नुकसान है, क्योंकि कुरामा डायरेक्ट गफलत हुनु शिक्षा हुँदैन। दे रहे हैं। गफलत भयो भने तो अभी हम नुकसान उसके हुन्छ, डायरेक्ट किनभने डाइरेक्ट सन्मुख वो शिक्षा हमारे दिइरहनु हुए भएको है, छ। हम उसके अभी सन्मुख होकर करके बाप से अपना बाप का, टीचर का, सतगुरु का ले रहे हैं। बाबाबाट तो कोई मनुष्य की हामीलाई तो नहीं ना, टिचर, मनुष्य के साथ सद्गुरु हमारी कोई र गफलत बाबाको चल भी जाए। पालना ये लिइरहेको है छौँ। अभी डायरेक्ट स्वयं परम पिता परमात्मा। तो यो इसके हो साथ तो अहिले हमारा डाइरेक्ट स्वयं बहुत परमपिता अटेंशन होना चाहिए, और परमात्मा। उसी अटेंशन से हम उससे अपना यसमा सौभाग्य धेरै अटेन्सन हुन प्राप्त आवश्यक छ किए। और चांस भी र अभी यसमै हाम्रो देखते हैं कि बाप सौभाग्य कहता है पाउन मैं आता सक्छौँ। भी हूँ तो वृद्ध तन में आता हूँ। देखो संस्कार कितने बहुत जन्मों के पुराने हैं, कड़े हैं, तो उसी सभी बातों के ऊपर भी अपना पूरा धेरै जन्मको अटेंशन पुरानो होना चाहिए। ये भी संस्कारहरू तो छ, बहुत बारी समझाया हुआ यसमा है पनि धेरै कि अटेन्सन कोई भी हुन कर्म आवश्यक करते छ। हो, संभलना कर्म को है। के जुनै पनि भले कर्म कोई गर्दछौ, संकल्प विकल्प माया के तूफान आएंगे, परंतु उनकी इतनी परवाह नहीं है जितनी कर्म की है। कोई कर्म अगर उल्टा हो गया, रॉन्ग एक्शन हुआ, तो एक्शन का बनता है।
बुरे का चाहे अच्छे का, लेकिन मन से कोई संकल्प हुआ या कोई स्वप्न उल्टा आया या कोई भी ऐसी बातें, तो वो तो मन की हो गई, नहीं तो उनका इतना नहीं है। हाँ, वो भी छूटेगी तभी जब जितना जितना तुम्हारे एक्शंस राइचियस होते जाएंगे, तो फिर जो ये संकल्प आदि उल्टे सब है, फिर वो भी राइचियस होते जाएंगे, क्योंकि वो ज्ञान की पराकाष्ठा और योग की पराकाष्ठा जितनी बढ़ती जाएंगी ना, तो उनका प्रभाव वो माइंड के ऊपर, फिर वो भी स्टेजम होती जाएंगी। से करे हम शुक्रिया मम्मा तेरे उपकार का, प्यार देकर अर्थ समझाया है सच्चे प्यार का। कैसे करे हम शुक्रिया मम्मा तेरे उपकार का। Om Shanti. To ओम remain शान्ति। constantly cheerful, सधैँ make an easy हर्षित nature रहनको लागि and आफ्नो tolerant, नेचरलाई सरल detached बनाऊ, observer. सहनशील बन, The virtue of साक्षी remaining दृष्टा। cheerful can help हर्षित you along रहिरहने your गुणले efforts. पुरुषार्थमा धेरै Just as your मद्दतगार बन्न face सक्छ। remains cheerful, तर जसरी in the अनुहार same way, हर्षित रहन्छ, also keep त्यस्तै your soul आत्मा पनि cheerful. सधैँभरि Let हर्षित this natural virtue राख। be inculcated यो in the नेचुरल soul. गुणलाई आत्मामा ल्याउनु If you पर्दछ। remain constantly सधैँ cheerful, हर्षित रह्यो no भने attraction of मायाको Maya कुनै पनि will be आकर्षणले able to आकर्षित attract you. गर्ने छैन। This is the यो Father's बाबाको guarantee. ग्यारेन्टी हो। However, in order तर to remain constantly सधैँ cheerful, हर्षित रहनको maintain लागि your spiritual आफ्नो honor, रुहानी be शानमा रहनु tolerant, र and watch सहनशील the games बन्ने of Maya साक्षी दृष्टा as a भएर मायाको detached खेललाई observer. हेर। Om Shanti. ओम शान्ति। The special qualities of Jagdamba and Mama's जगदम्बा spiritual heart-to-heart ममाको conversation with the विशेषता Almighty. र Mama had ममाको हार्ट टु mastered हार्ट the lesson कन्भर्सेसन of विथ बाबा। drama very well. She ममाले had such a strong habit ड्रामाको of लेसनलाई watching everything as a मा detached मास्टर observer गर्नुभएको थियो, that she never became disturbed by any scene or situation. Her face always remained calm, उहाँले balanced, उहाँको and smiling. संस्कार थियो She हरेक also कुरालाई taught साक्षी all of दृष्टा us भएर the हेर्ने। lesson of उहाँको nothing चेहरा doing, सधैँ making us काम, stable, ब्यालेन्स्ड अनि unshaken, and हँसिलो रहन्थ्यो। undisturbed. मामाले हामीलाई सधैँ नथिङ न्यूको पाठ पढाउनु भयो, सधैँ अचल अडोल रहने शिक्षा दिनुभयो।
90th year of Yajna celebration. 90औं वर्ष यज्ञको सेलिब्रेसन। So it's a journey, it's a task. र यो यात्रा So हो Baba says अनि everyone is कार्य हो। त moving बाबा forward. भन्नुहुन्छ सबैजना अगाडि बढिरहेका छन्। Baba is with all of you. बाबा सबैसँग And also हुनुहुन्छ Brahma Baba. अनि ब्रह्मा बाबा And then पनि all the advanced souls of advanced अनि party. सबै एडभान्स So all together. एडभान्स पार्टीको Quite a आत्माहरू big- पनि सबै All of सँगै them, all of us. र बेहद सुख है दिया, शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। मिलन मनाने बाबा से मधुबन की ओर चले। But it's incredible to be part of the flame carrying, isn't it? So, congratulations to Baba. Congratulations to the Yajna. बाबालाई बधाई, यज्ञलाई बधाई Congratulations to every one of us. अनि यहाँ हरेक आत्मालाई बधाई। क्या कहूँ मैं ये जग से कि क्या पाया है खुद ईश्वर मेरे नसीब आया। And I have the feeling that these 90 years यो have been अनुभव great. छ कि The यो next 90 90 years are वर्ष going to be even better. विशेष भएको छ अनि अर्को 90 वर्ष अझ राम्रो हुनेछ। मेरे नसीब आया है क्या मांगा था मैं। And I also feel a sense of commitment. म एउटा कमिटमेन्टको Commitment अनुभव is गर्छु। really to this feeling of inner life, sweetness of यो- inner life, यो भित्री जीवनको also the मिठास happiness of that inner र transformation. र भित्री परिवर्तनको with the अ, family, खुसी and I want to मलाई continue to परिवारसँगको come and give my part कनेक्टेड of फिल sewa. हुन्छ To अनि try म यहाँ आएर to आफ्नो be सेवा the दिन person चाहन्छु। what Baba wants us to be. त बाबाले सोचेको कुरा भन्न Back our inner side, you found us broken and full of shame. You gave us back our crowns again. To have you is the sweetest thing to feel. You are our everything. Oh Baba, dearest Baba. So Baba says everyone had been त बाबा भन्नुहुन्छ हरेक journey. It's like a यो march. यात्राको हरेक आत्मा यात्राको पार्ट भएको छ। कर्म योगी कर्म क्षेत्र पर सदा सफलता पाता है। प्रभु याद में किया कर्म जो कर्म योग कहलाता है। भर ले आओ कर्मयोग कर ले खुद को भर ले। Into this sacrificial fire, the old, अनि यो योग अग्निमा the impure, पुरानो false, अपवित्र all sorrow, झुटो all waste, हरेक किसिमको हरेक finishes. किसिमको सबै व्यर्थ समाप्त भयो।
of this sacrificial fire, there अनि emerges यो अग्निबाट happiness, खुसी, purity, beauty, पवित्रता, सुन्दरता, दिव्यता, ओम शान्ति। ओम वेलकम शान्ति। टु परिवार। अभियुक्त परिवारमा हजुरहरूलाई स्वागत छ। आज हो दिन 2। सधैँ हर्षित रहनको लागि आफ्नो नेचरलाई सरल बनाऊ, सहनशील बन। आजको विषय छ साक्षी दृष्टा। आजको सेल्फ रेस्पेक्ट पोइन्ट हो, म spiritual guide ho. Through the pilgrimage of remembrance can I become like a lotus flower. Baba is the supreme guide. As he is his child, I too am a guide. बाबा सुप्रिम पण्डा, म पनि बाबा उहाँको बच्चा पण्डा हुँ। धेरै ठुलो शक्ति सेनाको साथ अन्य आत्माहरूलाई गुप्त यात्रामा यात्रा गराइरहेको छु। अभ्यास, म सबै आत्माहरूलाई तिनै लोकको यात्रा गराइरहेको छु। अब हामी मोहिनी दिदीबाट सुन्नेछौँ। Om Shanti. ओम शान्ति। This is the month of Mama. यो ममाको महिना हो। I think most of you know. अनि धेरैलाई थाहा छ उहाँको कथा। जब उहाँ आउनुभयो आफ्नो माता, लौकिक माता र बहनसँग, हुनुहुन्थ्यो शान्तामणि दादी उहाँको सानीमा। जब उहाँ आउनुभयो उहाँले स्कुल सकिसक्नु भएको थियो। दादी प्रकाशमणि, दादी जानकी उहाँहरू एउटै स्कुलमा हुनुहुन्थ्यो। अनि दादी जानकीले सुनाउनुहुन्थ्यो उहाँ धेरै ब्रिलियन्ट हुनुहुन्थ्यो, धेरै राम्रो विद्यार्थी हुनुहुन्थ्यो। र उहाँ जब बाबाकोमा आउनुभयो, बाबालाई तुरुन्त यो आभास भयो कि उहाँ कस्तो हुनुहुन्छ भनेर। यो लामो कथा छ, तर उहाँ निरन्तर रूपमा आउन थाल्नुभयो। सबैलाई थाहा छ होला, सुन्नुभएको होला, केही गानाहरू छ। बाबाले गीत लेख्नुहुन्थ्यो अनि सरला दादी भर्खरै मात्रै उहाँले शरीर छोड्नुभयो र बाबाले लेखेको गीत उहाँले गाउनुहुन्थ्यो। ममाले पनि गाउनुहुन्थ्यो, तर ममाले धेरै जसो सितार बजाउनुहुन्थ्यो। Sitar is quite big and guitar could be small. सितार गिटार भन्दा ठुलो हुन्छ। So was very sweet, very lovely. Understood the knowledge as Baba is giving. उहाँले बाबाले जुन तरिकाले ज्ञान दिइरहनु भएको छ त्यही तरिकाले उहाँले ज्ञानलाई बुझ्नुहुन्थ्यो। आफ्नो सोच र आफ्नो बुद्धि लगाउनुहुन्न थियो। एकदमै स्वच्छ रूपमा बाबाले दिएकै रूपमा। Not only what you are, but how you give sustenance to the family. र त्यसले देखाउँछ कि कसरी
परिवारलाई पालना दिने। that you will be The- playing part of the mother of Yagya. जब उहाँ 23 वर्षको हुनुभयो बाबाले भन्नुभयो कि उहाँको पाठ छ यज्ञको माता हुने र उहाँले त्यसलाई स्वीकार गर्नुभयो। धेरै ठुलो परिवर्तन आयो उहाँमा। You know, here like there is a lot of these days anger, all that, but in those days, यहाँ अहिले धेरै रिस राग देखिन्छ, क्रोध देखिन्छ, तर त्यतिखेरको आत्माहरू धेरै शान्त thought about is हुन्थे that when they had this र womanly had to appear in the court because some husbands, you know, they complained and so she went to the court. कोर्टमा उपस्थित हुने स्थिति आएको थियो। धेरैजना लौकिक धेरैजना पुरुषहरूको कम्प्लेन आएर And she was asked to take oath. र holding त्यतिखेर Gita in hand. मम्मालाई गीतामा हात राखेर Generally they say, हात "Lord, I see you everywhere, here, there," something like that. त्यतिखेर हात राख्न लगाइएको थियो। म झुटो बोल्दिनँ भनेर र त्यतिखेर Because God is म God. भगवानलाई So the lawyer, सर्वत्र the judge हुनुहुन्छ was भगवान shouting, "Do what जताततै I'm telling you हुनुहुन्छ to do." भनेर भन्न She लगाइन्थ्यो said, "No, I'm not going र to say it." मम्माले And त्यो the भन्न judge said, "Okay, भन्न say चाहनु what you भएन। want to say." अनि मम्मालाई Then कडा she स्वरमा said it जे in भन्न a लगाएको छ completely different way. त्यो So भन्नको interesting लागि that her courage, भन्नको लागि you know, so much courage that प्रेसर anyway for दियो। तर then मम्माले they आफ्नो start तरिकाले asking त्यसलाई question about Brahma. राम्ररी भन्नुभयो। अनि Did त्यो he do पछि this? Did उहाँलाई he do this? And she will ब्रह्मा say, बाबाको yes, बारेमा धेरै his प्रश्न father he सोध्यो did. र But as you उहाँले all know, there was a पिताको time रूपमा उहाँले गर्नुभयो that, you know, Baba भनेर used उत्तर to kind दिनुभयो। of take us into his arms. And so did he do this? She त said, yes. बाबाले My त्यतिखेर father, हामीलाई when daughters or sons came, you know, he will take, it's like, you know, अङ्गालोमा पनि लिनुहुन्थ्यो। and his तर उहाँ purity कोर्टमा अर्कै त्यसलाई was so प्रश्न much that सोध्यो। she is त्यसको माथि 23 पनि प्रश्न सोध्यो। and तर उहाँले brothers are उहाँ meeting 23 her, we are meeting her. But like, you वर्षको know, she हुँदा is पनि so उहाँको pure, उत्तर so pure, एकदमै you know, in पवित्र। the sense of like for us all, we have Maryada. We don't even shake hands, right, with brothers. हामी And हाम्रोमा but for मर्यादा छ। Mama, it was like हामी her purity. They are my children. हामी अहिले 23-year-old मर्यादा छ। हामी Kanya. अहिले हातहरू And पनि so मिलाउँदैन her भाइसँग। purity, her तर मम्मामा यति understanding धेरै of पवित्रता knowledge, थियो। सबैजनालाई so बच्चा obedient. भन्नुहुन्थ्यो। And whatever Baba said, she will get it done. She will अनि do it. बाबाले जे भने So तापनि I think it जस्तो was like बाबाबाट जस्तो really आज्ञा a आए rare पनि उहाँले personality. I mean, त्यो after आज्ञालाई that पालन we had गर्नुहुन्थ्यो। Dadi Prakashmani. She was अनि unique also. Every Dadi was त्यसपछि Dadi त्यसपछि Gulzar, प्रकाश very, दादी very प्रकाशवाणी powerful. But आउनुभयो। and उहाँ then पनि एकदमै facing युनिक हुनुहुन्थ्यो। her त्यस्तै own गरी दादी गुलजार सबै healing the दादीहरूको body. आफ्नो I don't use गुण want to विशेषता use थियो। word that, but I still remember so much because मलाई when अहिले पनि doctor याद छ said no जब treatment, we were डाक्टरले supposed to get भने something from केही Germany, उपचार छैन some भनेर injection, which हामीले later on केही we were जर्मनीबाट able ल्याउने to send for इन्जेक्सन many ल्याउने sisters from here, and they got cured, but we didn't know anyone in Germany. जर्मनीबाट औषधि ल्याउने So पनि then Baba सोचेका said, थियौँ। when तर she was in Pune, come back, त्यो सकिएन। feed Madhuban, पछि and धेरै she also दिदी knew धेरै me. बहिनीहरूको लागि And then जर्मनीको औषधि प्रयोग त somehow गर्यो, that I जाति पनि was, भयो। we had a family doctor, was हाम्रो very famous, so we फ्यामिली started डाक्टर treatment with him, हुन्थ्यो। उहाँसँग and was उपचार very, सुरु very good doctor. गरियो। So he said another त 17 उहाँले days, भन्नुभयो maximum she will live her 17 life. दिन We मात्रै didn't tell उहाँको her, but we knew 17 दिन बाँकी छ। every day we will उहाँलाई come. हामीले But भनेनौँ, really तर after 17 days, but even for 2 days हामीलाई before, तर Dadis 17 will, दिनको you know, दिन because Dadis, all Dadis will sit around her, won't go anywhere. They left सबै their दादीहरू centers and just वरिपरि be with बस्नुहुन्थ्यो। Mama. सबैजनाले आफ्नो And सेन्टर Dadis will छोडेर दादी ask, मम्मासँग अन्तिम what क्षणमा you're thinking, रहनुभयो। Mama. And her face had no sign of sickness.
no sign of sickness, उहाँको अनुहारमा केही and बिरामीको no sign of that I will be living to साइन be थिएन, today. केही पनि You know, when I लक्षण sometimes देखिँदैन थियो। saw that, and I think of myself, I don't know, I don't think I have that stage. I don't know. मैले आफूलाई Well, सोध्छु म सायद because मसँग we पनि त्यो feel, त्यस्तो स्टेज I त्यो am not sure. It छैन। might be when the time is मलाई near. थाहा छैन, But जब what I'm समय saying आउँछ that थाहा how हुन्छ। knowledge तर in reality तर you जब know, you know, तर from that ज्ञानलाई stage was amazing. And so her sustenance रियालिटीमा quality. So of course we all also are taking care of Yagya family, and so changing knowledge into power, ममाको changing knowledge into, पालनाको क्वालिटी that पनि was एकदमै like of श्रेष्ठ daddies थियो। and of course of mama. And detach observer for your own body. डिट्याच अब्जर्भर We साक्षी always दृष्टा talk of आफ्नै detach शरीरको observer of लागि scenes of drama. That she was really detached ड्रामाको observer. सिनहरू ममा And साँच्चीकै नै so we saw साक्षी that दृष्टा how हुनुहुन्थ्यो। you know, this it was a real stage. So एउटा a Vyakti signal for सच्चा us स्टेज थियो। to practice as our homework for whole day until tomorrow evening is be a detached observer. र भोलिसम्मको The अभ्यासको virtue लागि of remaining होमवर्कको cheerful. डिट्याच्ड अब्जर्भर। Mama's face was blossoming, ममाको very अनुहारमा धेरै full, तेज smiling, तेज थियो, very beautiful. The सुन्दर थियो, virtue of हँसिलो remaining cheerful can help you हुनुहुन्थ्यो। a lot हर्षित in your रही efforts. रहने गुणले पुरुषार्थमा धेरै We मद्दतगार practice. बन्न सक्छ। I am cheerful. Let me be cheerful. र अभ्यास And then गरौँ I see my चियरफुल। efforts are going faster. And this has to be experimented, no? What Baba is saying, we experiment this. Baba यो says सबै just बाबाले as भनेको your कुराहरूलाई face एक्सपेरिमेन्ट remains cheerful, गर्नुपर्छ। in the same way also जसरी your अनुहार soul हर्षित रहन्छ, त्यस्तै आत्मा पनि सधैँभरि हर्षित keep your soul रहोस्। cheerful. This whole thing of soul cheerfulness has to be understood and practiced. Baba said, let this natural virtue बाबा be भन्नुहुन्छ inculcated in the soul. If you remain constantly cheerful, यो नेचुरल गुणलाई आत्मामा ल्याउनु Baba पर्छ। is guaranteeing, if you remain constantly सधैँ cheerful, हर्षित then रह्यो attraction भने of Maya मायाको कुनै पनि will not be able to attract you. So आकर्षणले Baba said, this आकर्षित is गर्ने छैन। Father's guarantee to you. यो बाबाको Remain ग्यारेन्टी हो। cheerful, then no हर्षित attraction of Maya. रहो Baba says, how र in order to remain constantly cheerful, what we have to do? र Maintain बाबा your भन्नुहुन्छ spiritual honor. सधैँ हर्षित रहनको Many लागि words when we आफ्नो need to रुहानी churn and शानमा one signal has so रहनु। many points, right? I mean, when we listen, we say, okay, but do I really have, what is spiritual cheerfulness, right? Spiritual honor. Baba says, be tolerant बाबा and watch भन्नुहुन्छ the games of सहनशील Maya. बने साक्षी दृष्टा भएर मायाको खेललाई हेर। That means, you know, let's say Baba's child is acting in a way which is not appropriate. बाबाको Let's say. बच्चा भनौँ कि एउटा So बाबाको Radhika बच्चाले used to say, Maya is इनअप्रोप्रिएट making him तरिकाले say that, do that. Maya कार्य is making गरिरहेको that छ। so. Somebody दादी went and जानकीले said, भन्नुहुन्थ्यो कि this way मायाले this उसलाई child यस्तो for कार्य so many गराइरहेको छ। years. But look at how she gets upset so कसैले quickly. भन्छ So she doesn't बाबाको get यत्रो Maya maker. वर्ष ज्ञानमा भएर पनि So it's हेर like उसको व्यवहार भन्दा दादी Maya जानकीले त्यही भन्नुहुन्थ्यो कि यो tries to मायाले deflect it. गराइरहेको But छ। Baba says, मायाले if you विभिन्न remain प्रकारले cheerful, then Maya will not. काम Have गरिरहन्छ। spiritual honor. What a रुहानी difference, isn't it? शानमा रहनु Churning. What I find in भनेको Avik, के हो? धेरै you know, धेरै there is so much homework. You ज्ञानको know, मनन गर्नु। observer of what? Games of Maya. Through different souls, you know.
how do you see Maya? मायालाई When कसरी Maya हेर्ने enters in someone, माया जब कसैकोमा what do we प्रवेश at that गर्छ time observe as के हामी Maya making this त्यो person that? स्थितिमा Or we say you are यसरी like हेर्छौँ this, कि you are like मायाले that. मायाले उसलाई त्यस्तो Maya is बनाइरहेको making छ you या like this. ऊ नै त्यस्तो छ So it's a कसरी हेर्छौँ very, understanding each aspect, churning यो on that, experimenting with that. र यसमा I think मननको is quite a lot for us. आवश्यकता छ त्यसमा And I एक्सपेरिमेन्ट think पनि it's needed. गर्न need all आवश्यक that. छ Om Shanti. ओम शान्ति Om Shanti. I'm so glad that this ओम is Mama's शान्ति month and that you share all मलाई that. It's very धेरै खुसी inspiring. लागेको छ यो मामाको महिना हो र I हजुरले like सेयर this गरेको सबै soul कुरा एकदमै cheerfulness. प्रेरणादायी And I छ have been exploring something म about यो the healing power of Manmanabhav. यो So I जुन want to ask मनमनाभावको you, जुन हिलिङ पावर I छ have it त्यसको written because my एक्सपेरिमेन्ट English is गरिरहेको छु मैले लेखेँ would it be accurate to say that there are different levels of remembrance and के that यो at सही certain stage छ of भन्नको remembrance लागि becomes केही such that it heals the subtle यादले wounds caused by vices, सूक्ष्म situations of the घाउहरूलाई past, etc., या like कुनै a पनि परिस्थितिको life-giving घाउलाई herb. For example, जाति I पार्न haven't सक्छ been practicing a way of जस्तै कि healing the traces of sadness and suffering र that remain मैले in the अभ्यास heart गरिरहेको by छु bringing Baba हृदयमा in लागेको each of my घाउलाई relationships. Baba as my father that never abandoned, बाबालाई that is डिफ्रेन्ट always रूपमा there, that प्रयोग गरेर something like मैले that. आफ्नो It हृदयमा has लागेको been a deeply चोटहरूलाई healing process for me. जाति I have पार्न drawn a great deal हिल of गर्नलाई inspiration from Dadi कोसिस Janki गरिरहेको because छु toward the मैले end of her विशेष life, प्रेरणा लिएको she छु दादी laughed जानकी with बाटोमा such a दादीले आफ्नो naturalness, in जिन्दगीमा such a एकदमै contagious नेचुरल way, तरिकाले as though even the subtlest हाँस्नुहुन्थ्यो traces of the past had been completely erased. What could you share from your own experience about this हजुरले process? आफ्नो आफ्नो How have you अनुभवबाट experienced the transformative power of remembrance? हजुरले यो परिवर्तन यादले कसरी परिवर्तन गर्छ यसलाई कसरी अनुभव गर्नु भएको छ It was last week or so, one of the brother who was having chit chat अघिल्लो asked this हप्ता question मात्रै about quality of एउटा remembrance. भाइले सोध्नु भएको Quality थियो is in remembrance. क्वालिटी यादको For me, it's क्वालिटीको like बारेमा सोध्नु भएको थियो मेरो लागि in who Baba is, we know, but then बाबा को हुनुहुन्छ त्यो our हामीलाई थाहा छ relationships, of course, is one thing, but also taking his र virtues, बाबासँगको सम्बन्ध like his एउटा कुरा sanskars. हो तर What Baba बाबाको is ocean of गुणहरू love, what Baba is ocean of बाबा knowledge. So बाबा as को much हुन्छ you बाबा keep ज्ञानको remembering, सागर हुनुहुन्छ if I can just take, Baba is ocean of peace. बाबा If some शान्तिको mornings I सागर feel हुनुहुन्छ just Baba, बस Margin कुनै Baba is ocean of love, I am love, कुनै or ocean of दिन peace. केवल And एउटा what बाबाको happening गुणलाई in लिएर that बाबा remembrance, शान्तिको सागरमा let's say लाई there याद had been गरेर some बसे past भने experiences or had been something भनौँ कि which happened in केही the past. But as much you are receiving, पछिल्लो दिनमा केही being merged in नराम्रो ocean of घटना peace, घटेको छ जीवनमा then somewhere that, some disturbance had been caused, त upheaval has केही come, उतार चढाव भएको whatever छ has happened जीवनमा in the past. अल्चल आएको छ So what we have to do is भने remember Baba, not only saying Baba, बाबालाई point याद of light, गर्नुपर्छ तर incorporeal, बाबालाई but पोइन्ट अफ actually लाइट Baba's निराकारी qualities मात्रै भनेर होइन in relationship, बाबाको like गुण
सम्बन्ध र सम्बन्ध with the quality of a bestower. I look at Baba as सम्बन्धको teacher, रूपमा हेर्नुपर्छ who is bestower of nectar. You know, so I बाबा think if you एउटा combine Baba's बाबालाई qualities एउटा and टिचर शिक्षकको रूपमा relationships, जोसँग and of course, ज्ञान अमृत छ every virtue of Baba is like Baba's र power. बाबालाई कुनै सम्बन्धमा These are the लिएर basics बाबाको and विशेष गुणहरूलाई सम्झिनुपर्छ What I find is if our remembrance is, यदि हाम्रो याद especially one should do more in Amrit Vela, विशेष गरी अमृत बेलामा 45 minutes, 1 hour, just take one word 45 मिनटदेखि 1 घण्टामा बाबाको कुनै एउटा विशेष गुण and you बाबालाई एउटा remember सागरको so रूपमा much change अनि in बाबाको your बाबा self-transformation. त्यसै बाबाको गुणमा As you said that the आफू past इमर्स traces भएर are completely erased बस्दा and you are very आफूमा joyful. लागेको You जुन mentioned that चोटहरू छ before, घाउहरू छ like त्यो Dadi बिस्तारै Janaki, when I हिल met her, हुँदै was जान्छ so serious. दादी Always जानकी tapasya. मैले भेट्दाखेरि One धेरै day सिरियस people हुनुहुन्थ्यो used सधैँ to tell तपस्या her when she गर्नुहुन्थ्यो was kind of the main chief after Dadi Prakash Mani. जब Everyone, उहाँ she said दादी to me, प्रकाश she said, मणि no, मणि no, we पछि want उहाँ witness चिफ like Dadi हुनुहुन्थ्यो Prakash Mani. Everyone will openly say in Madhuban, we don't अनि want this. We don't want your हामीलाई class. We want to हामीलाई become हजुरको Dadi Prakash Mani. क्लास And होइन हामीलाई प्रकाश so मणि that was दादी the प्रकाश time. And मणिले now जस्तो पिकनिक चाहिन्छ भनेर now मधुबनमा she सबैले will भन्थे make you know, it's like something very, that means अनि emerging of the golden age sanskars too. Not only र erasing गोल्डन past, एजको because transformation is like गोल्डन एजको you used to be संस्कारहरूलाई very इमर्ज sad गर्नु about certain things, and now you are पनि हो cheerful. You don't. न कि So पास्टको remembrance कुनै is कुरालाई bringing जाते बनाउन all मात्रै these transformations, and I think all of us should try in the morning, 1 hour, यो whatever we sit, सबैले अभ्यास to take गर्नुपर्छ Baba's relationship and the विशेष गरी virtue and अमृत how बेलामा he gives us. बाबालाई एउटा सम्बन्धमा Baba's राखेर purifying. बाबाको He's गुणहरू actually pure, making us pure. Beautiful experience you will have. को यादमा You know, and that those बस्ने त्यसले experiences धेरै राम्रो अनुभव bring गराउँछ that becomes our personality. That means the अनि changes बिस्तारै will हाम्रो be a lot. व्यक्तित्वमा देखाइदिन्छ Thank you, because I have been doing 15 days of that, but now I will add the virtues मैले in 15 each one दिनदेखि of those गरिरहेको थिएँ relationships. तर सम्बन्धमा Um, तर अब म त्यसमा the बाबाको other गुणहरू पनि याद question गर्नेछु is related of how we connect with danger. हामी कसरी Danger, because we had in डेन्जरसँग our कसरी conversation in the regional meeting, रिजनल there मिटिङमा was कुरा awareness of आएको how थियो dangerous things are becoming. कसरी And भयानक so the स्थितिहरू question is, in आउँदैछ your डेन्जरहरूसँग experience, what role कसरी कनेक्ट do गर्ने innocence and purity play in the way we relate to danger? For example, today, during a period of silent reflection, I walk into the forest and I remember the joy आज and साइलेन्स freedom I रिफ्लेक्सन felt as a गर्दाखेरि म child. जङ्गलमा हेर्दाखेरि Back then, we didn't मलाई know आज ethics, बच्चा जस्तो अनुभव भयो nor did we think about animals attacking to us. मैले So our त्यतिखेर connection with हामीले nature जनावरको felt बारेमा so पनि natural, so close, सोचेनौँ टिक्सको बारेमा spontaneous, पनि sweet. सोचेनौँ हाम्रो As we grow कनेक्सन older, we नेचरसँग become aware छ of danger, and we suddenly everything seemed like a threat. Little by little, we lose बच्चाहरूलाई ability to कुनै पनि enjoy डेन्जरको life with the अनुभव हुँदैन same natural easiness or ease. तर So how ठुलो important हुँदै is to गएपछि हामीले regain हरेक that कुरामा feeling that डेन्जर र life थ्रेट is देख्न थाल्छौँ benevolent? How can we find the balance between a mature awareness of risks and the innocence that allow us to live with trust and joy? You should introduce yourself. You didn't say because the question आफ्नो बारेमा केही पनि भन्नुभएको छैन profession she has, and because I know I can connect to the question. Om Shanti. Marianne from Costa Rica. It's Marianne, because I Costa work Rica as बाट psychologist.
and म normally I work साइकोलोजिस्ट with हो, trauma. म And ट्रमामा so this काम topic for me गर्छु। is very interesting. It's यस्तो not like टपिकहरू मेरो लागि विशेष हो, you know, इन्ट्रेस्टिङ it's छ। not like we can pretend to be cheerful. It has to be something that it's very natural, no? यस्तो कुराहरू बनावटी गर्न सकिँदैन, स्वतः रूपमा निस्किनु पर्छ। You know, today I think a big bear came right in the morning. आज ठुलो भालु आएको थियो के अरे बिहान। Bhumi Ben, they were reading Murli, and they भूमि saw बहनहरू मुरली big पढिरहनु bear भएको from थियो। the window, and then she told everyone, "Come, come, come, all of you." अनि She भूमि stopped बहनले Murli. "See, this सबैलाई big bear has come." सबैलाई बोलाएर बेर देखाउनु भयो, भालु देखाउनु भयो। Very few of us really take time to be in the nature. I धेरै remember I थोरैले used to केही just समय sit in the निकाल्छौँ sun नेचरमा always बस्नको here लागि। outside, but it doesn't happen that much. But for me, lot of qualities I thought I got it when I am in मैले nature. धेरै जस्तो You know, I क्वालिटी used to be in पाउँछु जब Kashmir म for about नेचरमा 3 years, हुन्छु। but then I used कश्मीरमा then I came थिएँ back म to Delhi. 3 वर्षलाई, And अनि त्यसपछि म you know, दिल्ली in आएँ। Kashmir there is a beauty of कश्मीरमा you know falls, lot of falls when it snow, you know. धेरै So we झरनाहरू did a छ। exhibition there. It was really near the fall, and I एउटा would go एक्जिबिसन and sit राखेको there. थियौँ, झरनाकै छेउमा थियो। The flow of that, or if you get to sit on the bank of Ganges in Haridwar, amazing the र way नदीको flow, हरिद्वारको music of नदीको those waves, किनारमा बस्न just feel, you बस्यो know. भने त्यहाँनेरि So what पनि I त्यो अनुभव हुन्छ। because everything is unlimited, you know, it's like water. हरेक कुरा If there is a बेहदको tap छ, water and there is a water of Ganges, or जस्तै कि there is पानी water from the fountain, जस्तो कि धाराको from पानी हुन्छ you know, this या flow झरनाको which पानी was हुन्छ, coming. खोलाको So पानी lots हुन्छ। of qualities you know, we give example that you know roses have fragrance, right, color, हामी beauty. उदाहरण दिन्छौँ कि But what गुलाबको is फुलमा given to is a सुगन्ध smell, हुन्छ, right, which has no त smell, त्यसलाई जुन right? सुगन्ध And दिएको yours छ doesn't have त्यो really anything. माटोबाट But आउँछ, from where this जुनमा कुनै पनि गन्ध beautiful हुँदैन। flower, color, त fragrance यस्तो comes, you know. फुलले यस्तो So राम्रो whatever are the सुन्दर कलर, circumstances, रङ र sometimes सुगन्ध those कहाँबाट पाउँछ? adverse situations help you जब कहिले become काहीँ something like a rose. परिस्थितिहरूले नै So I हामीलाई always look at सुन्दर anything which बनाउँछ। is adverse, anything which is little bit, I say, well, it's beneficial because some of your virtues जब पनि कुनै emerge. पनि You know, परिस्थितिहरू there was आउँछ, a बाधा विघ्नहरू आउँछ, incident in त्यो Dubai, and we had फाइदाको a लागि पनि हुन्छ। conversation on that pressure is also important. एउटा There वार्तालापमा was a professor भइरहेको with me यस्तो कुरा because भइरहेको थियो कि under प्रोफेसरले pressure you प्रेसरमा like प्रेसर पनि example राम्रो हो, that once we were प्रेसरमा very पनि late for the राम्रो flight काम गर्न in सकिन्छ। Washington, Daddy र Janki was उदाहरण दिएको and थियो she कि walks but you know slowly. But दादी we जानकी had to हिँड्नुहुन्छ reach the तर gate within बिस्तारो 9 minutes. अलिक बिस्तारो हिँड्नुहुन्छ। Flight 9 will मिनटमा leave and we हामी stayed late एयरपोर्टतिर there. लागिरहेका थियौँ। 9 Then I said, मिनटमा let me गेटमा sit to पुग्नु us. थियो। There was no one with the wheelchair. So she ran with me हामीमै and we made it and she sat हामीमै on व्हिलचेयर थिएन, the seat तर said, why दादी don't I मसँगसँगै run? कुद्नु भएको थियो। There is a तर joke, दादीले you know, पछि there was a भन्नुभयो कि very मलाई थाहा heavy छैन म man and कुद्न he पनि running. सक्छु भनेर। And why he was running? Because a dog was chasing him. So he ran very fast. So this whole thing of risk and danger, त यो सबै you know, so रिस्क what र when we came डेन्जरको here, it's almost 26 years now, there used to be lot of bear and they used to call them bear of कुरामा Bhutan. यहाँ यहाँ And we धेरै don't be भालुहरू scared. हुन्थे। They will यस come त्यो with the whole ठाउँलाई family. Like I asked them, was he alone or with his wife and children? यहाँ Because they used to go 4 of them. यहाँलाई And they भालुको walk सहर पनि nicely, भनिन्थ्यो। and I'm panicky now. So I run. So they are panicky, they think I am attacking them. So they run. Right? So what I am creating in them is panic, you know. So I think that innocent or whatever,
we have to be cautious. We had to be, but also remember that, they were saying that all the animals are also very calm and all that. So it's the vibrations of each other. We fear भनिन्छ them. They यहाँको fear us. जनावरहरू पनि They धेरै think the man is going to kill them. धेरै So we have काम to be शान्त careful छन् यहाँको and हाम्रो भाइब्रेसनले उनीहरूलाई पनि शान्त if बनाउँछ the bear come, you can attack me now. But once I remember some sisters, they are मलाई walking याद and they छ कि keep केही walking बहनहरू nicely on the side of हिँडिरहनु भएको थियो and they will never attack. That's what in the beginning we had सुरु सुरुमा first हिँड्दाखेरि migration हेर्दाखेरि used to happen of बेयरले when the weather भालुले changes, केही then गर्दैन animals, थियो पहिलाको they समय going त्यस्तो back थियो from one climate to other. And we used to have so many of them, different kinds. र बसाइ सर्ने And, समयमा very एकदमै enjoyed, but धेरै of course we भालुहरू remain हुन्थ्यो careful also. र त्यसमा So केयरफुल पनि some, हुनुपर्छ like one person said, I don't want to live in this cautious state of mind. Always be र cautious. कसैले Always be कसैले constant भनेको tension थियो कि मलाई यस्तो deeply within. जतिखेर पनि To be careful, केयरफुल हुने कसियस हुने it's स्थितिमा necessary. माइन्डसेटमा So yes, we learn बाँच्नु from छैन nature, and then there is something dangerous हामी which comes. प्रकृतिबाट पनि सिक्छौँ There are many stories, but I think our time is kind of, yeah. Good. So the last question is related because in the message, अन्तिम Avian message, प्रश्न Baba spoke about tolerance. But I want to ask बाबाले you about सहनशीलताको कुरा patience. गर्नुभयो Patience. र Because धैर्यता I have been working on patience this year in me. म यो And I have साल realized धैर्यतामा that for अभ्यास some of the धैर्यताको अभ्यास religions that गरिरहेको छु Buddhism, patience is a pillar. बुद्धिज्ममा So धैर्यता I know that it's मुख्य connected with tolerance, खम्बा हो but to be patient. For example, पेशेन्स र the song that I केही always love हदसम्म that comes in the movie सहनशीलतासँग sometimes that कनेक्टेड पनि oh छ mind have patience. Like you can sing. The days of happiness are about to come. So patience. Can you just briefly share about that? धैर्यताको बारेमा केही भन्न सक्नुहुन्छ Most important thing is when you have to discern and decide. सब महत्त्वपूर्ण सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा हो जब डिसिजन लिनुपर्छ Person will be affected. Plus it will यदि continue. धैर्यता छैन May not भने be डिसिजन verbally, but सही I think हुँदैन that Dadi Janki said, think दादी before जानकीले you think. भन्नुहुन्थ्यो Think सोच्नु even before you अगाडि think. सोच Of course, we say think before you speak. So this हामी helps us to have patience. Be introvert. हामी भन्छौँ बोल्नु अगाडि सोच तर दादी जानकीले भन्नुहुन्थ्यो सोच्न अगाडि नै सोच म के अभ्यास गर्छु धेरै भने म आफ्नो अनादि स्वरूपलाई सम्झिन्छु पहिला अनादि आत्माको अनादि गुणले हामीलाई श्रेष्ठ बनाउँछ मैले के गर्नु छ के सोच्नु छ सातवटा विहतको गुणहरू छ त्यो स्टेटमा बस्छु भने धैर्यता आउँछ धन्यवाद ओम शान्ति ओम शान्ति ओम शान्ति Thank you. So tomorrow is Tuesday and our schedule from Amritwela 3:30 a.m. to 4:45 a.m. We'll be connecting to Peace Village for Amritwela. And then we have meditation start at 6 a.m. followed by 7 to 8 a.m. Hindi and English Murli.
we'll be connecting to Peace Village for Murli, and then in the evening 5 to 6 p.m. English Awake Murli revision, and then together with that in breakout room 5 to 5:30 p.m. Awake the Children Murli class. 6 o'clock Bhatti will start, followed by 7 to 7:30 p.m. special yoga Bhatti with Moini Didi, and Hindi series, English series, and chit chat. Do you all want to see bear in Peace Village? Yes. Let's see. The bear went over the mountain, the bear went over the mountain, the bear went over the mountain to see what she could see. And all that she could see, and all that she could see was the other side of the mountain, the other side of the mountain, the other side of the mountain. Yes, it was a huge one actually. It passed by whole Peace Village in between the Peace Village. So I think he came to listen to Murli and quickly he left. And now let's remember Baba and take Drishti from Didi. हम खुश नसीब कितने प्रभु का मिला सहारा। हम खुश नसीब कितने प्रभु का मिला सहारा। हम हो गए उसी के, हम हो गए उसी के, वो हो गया हमारा हमारा। हम खुश नसीब कितने प्रभु का मिला सहारा। हम हो गए उसी के, हम हो गए उसी के, वो हो गया हमारा हमारा। हम खुश नसीब कितने प्रभु का मिला सहारा। हर रोज वो सवेरे आकर हमें जगाता। मेरे लाडलो उठो कहे, बड़े प्यार से उठाता। हर रोज वो सवेरे आकर हमें जगाता। मेरे लाडलो उठो कहे, बड़े प्यार से उठाता। क्या सोते जगते हर पल देखूं वही नजारा। हम हो गए उसी के, हम हो गए उसी के, वो हो गया हमारा हमारा। हम खुश नसीब कितने प्रभु का मिला सहारा।
सद्ज्ञान के लुटाए हम पर वो हीरे मोती मेरी ही एक की क्या जग की जगाए ज्योति हमें हर कदम पे देता शिक्षाओं का इशारा हम ओम शांति ओम शांति। ओम शांति शांति मोहन दीदी ओम शांति दीदी ओम शांति मोहिनी दीदी ओम शांति दीदी ओम शांति अब्बा ओम शांति दीदी थैंक यू बाबा थैंक यू आपके परिवार ओम शांति ओम शांति मोहिनी ओम शांति आदि भाई